Hello guys, আজি আমি যাওঁ লিহাঞ্জাৰ WATERFalls। এতিয়া আমি আহি পালোঁ জেকছো পাহাৰ। আগৰো গৈছিলে গাইজ, হ'লেতো ব্লগটো বনোৱা নহ'ল। আজিতো আপোনালোকৰ কাৰণে ব্লগটো বনাম। ৰাস্তাটো চাওক গাইজ, ইমান বেয়া। আয়া! এতিয়া আহি পালোঁ সংক্ৰাম তিনিআলি। এইটো দোকান আছে গাইজ, কি ল'ব ইয়াত পৰা ল'ব পাৰে। এইফালে ৰাইট চাইডটো XMLA মানসিং ৰংপি ঘৰ যোৱা ৰাস্তা হয় গাইজ। लेफ्ट साइड के लगे झारू बागान लग लो गाइस। अथे जग बांग फुले क्लेम पुसी तमे एलांग लिफन के चोरो वेग नंग जी अथे लगे तांका रंग लो ननिंग क्रेंग लो ते बांगसो झारू सात पेन तांका सि तमे लोंग को लसी लपसन जो अदांग बेथि तमे पाई तमे इंग पाई चेन सन ननि li tung bidam ning turning pi guys hu lo cicar lap ja ho nani damnya tuwar ro lasi Babang son abang puan bangke curu back nih guys. Masih likar gitu tah ini silat li tum tu masih silat li teman boleh curu back nih guys. PWD tower suntuk pe left side tu lagi LIHANJAR waterfall kan yang tower bang sini me guys. Aku muruk size ya ati longlor oil plin mat. Aku muruk size gari motor pono masih dah ke pila klaim nangji dah ke box cover bang logai vek nang po guys athi dage drain center ave amajo ina bak langon po khuru sai se lage longlora dong pinang lo guys to orang si longlor dong ceplang telen dage box cover si logai vek nang po to order main ram pig guys dake aprang ke dukan do sita mon ke avedar lo ke prangdau koreang situ do mana ga chor do erlo busiku dan kayak jokta juga bilang guys lagi nama yang sedikit lo finally ahi palu LIHANJAR WATERFalls. Video. Pinya vlog sabang ke lansi ending lo guys. Bye bye guys. Love you.